morning, good morning. Good morning all. Magandang umaga sa lahat, ngayong buntag. Dito ako guys sa aking suki guys. Mangungutang na naman ako guys. Kabalik lang nito bakasyon. Doon siya nag pista patay sa kanilang lugar guys. Okay, mili muna ako guys. Ito guys, ano lang ako ng latundan guys. Kaya ito, ano mo lang. Dagdag mo lang to. Ito na guys, aking nakuha guys. Iwan ko muna. Tuloy lang ako ng palengke guys. So, okay. Dahanan ko lang yan. Maya. Okay guys, punta lang ako palengke guys. Guys, dito na ako sa palengke guys. Amili na yung damo guys. Pangkuan. Iwala nipis. Ayan lang guys. Unod. Laman. Unod. Okay, uwi na guys. Okay, uwi na ako guys. Ito na yung nabili guys. Okay. Uwi na. Kunin ko lang yung prutas guys. Saan yun si Idol Wala. Ito pala. Kunin ko na Idol. Wala ka dito. Ito na guys. Saan kayo yung itak niya? Hingi ako sa lagbati niya guys. Malago na Ito pala si Idol guys. Bumili ng pagkain niya. Hingi na lagbati mo. Hingi na lagbati. Malunggay din. Guys, samahan nyo ako guys. Pakapal ko sa mukha guys Hingi lang ng hingi. Tagal nga sumagot hiningian ko. Ayan guys Malago na guys Pati malunggay guys. Hingi din ako. Okay, mamitas lang ako guys. Kahingi ako guys. Haba na lagbate guys Balutin ko lang guys para makauwi na. Yung lablab. Hingal guys. Ayan guys, yung nahingi guys. Ang lago na Ayan guys Yan ang panghalian guys, hapunan. So ito guys ang almusal guys. Pang breakfast. Celery, carrots, grapes, banana, native mango. Tara guys, waswas na guys. Kaya na guys, kabula na ng sabon guys. Kaya guys. So, yan ang pang almusal guys. Pamahaw, breakfast. So, hihimayin ko na yung ano guys. Babad mo muna guys. Hihimayin ko yung para pananghalian guys. Habang piska pa. Ayan. Okay, hihimayin ko na guys. Haba ng alagbate guys no. Okay guys, may na guys. Para pananghalian guys. Alagbate guys, saluyot, malunggay. Panayda mo no. So dito tayo guys sa isi-shake guys. So na guys. Okay. Ayong mangga. Tara guys. Tingnan yung mangga. Native mango. Okay guys, sarap na guys.
No? So, yan. Okay. Ano guys? Carrots. Grapes. Banana. Mango. Yan guys. Aming almusal ngayon guys. Hindi na isali itong buto. Tapos celery guys, no, ascobado. Ayan guys, hiling na guys. Okay na guys. Okay guys. Yan na guys ang aming almusal guys. Oops. Okay. Hey guys. Mahaw na, mahaw. Okay so. Tayo lang kami guys para diretso. Thank you, Lord. Okay, so. Almusal, guys. Iyon na. Bango, guys. Pang madalian, guys, ba? Sa akin guys. Pangalawa guys, para mas busog. Papuso guys. Dito naman tayo guys, para kita kayo mga ibang tanawin guys. Ubos guys. Okay guys, ito na guys, ready na guys ang para panghalian guys. No? Tapos ng almusal guys eh. Okay, so thank you guys. Thank you sa inyong panonood. So please like and share guys. Thank you very much to all subscribers, mga followers ko. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Bye bye guys. Bye na ka. God bless you all. Bye bye.